Biambe Gabriel Touré kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ali Kafali Bawe Badara Saja. Lutani kete. Ali Mankando. Seko Sako. Soli Kalemendo Dambe. Habib Cha. Dalili Pari. Lio de Lio. Bata Jene Sogo Dogo Fatimata Zahara Asmo Bagayego Fantasise Jega Watara Jason Toroski Musa Maraka Basiri Tombad Kunek Nibali Fatimata Kuyate Fofana Buyaka Alaka sini kena dambe la jileno Gafoli ba ube la jileno Awakit Ambe Gabriel Touré kono Ambe ji kono bana bana Ambe ji kono me dogo bana Merci. Spécial Baskoma. Mina Jabi Kulisi Bembolo. Oronya Bembolo. Balaira. Badaraka Folibi. Fais fouille de kono femino matelikate. Kafarakira kakata le yorola. Usele sira chamante makasaki kataso odanga dinga te passer. Rasta na ye folike na ma folike na ye folike angana lamine na ma folike itabe to ikono raspa Allahumma ya fosa rasta Fatmata rasta ma fenge maligono ayo kuma bina bilawo bele da kantiki fakoli Trombaga. Bravo. Ni se derrière barake. Wallahi kafiru kuma dabe. Udabe gire. Ute kuma dasro. Billah. Bravo c'est Avec etande maya be ketande kodombe ketande barabe ketande barate dugo. Arasa kumbe korota ni njogo india kafiri be
kungolo dogolembe u ka saki kono u ka boro kono u date se ka fo u dese arsa ma fenke o kuma bena bilade billah be dabilade wal me ibi fenke ka temaka arsa ma fuyi ke mali kono o be dabilade billah bara keneka horonya keneka dambe keneka dignité keneka ambela jele nyebe rezo soso ina be kata chogo mina ambal make do be mbo lison do makate meni se fulay ni bi corriere do rokateme mi tomo bolo wi kungolo bi kolos billah bi tomo bolo bi ra de tenkam tesugo mi mente e décortiquer bi kangardado ka nyesi solo tamanima ali mangando ay ni yoro ni ci solo tamanima aka donga fo aka no baga de sigilembe ada di nembe bi anya respect abora ayekuma mifo be ya me be mosima sunga jabe mbe kangarda ninya jabe aba yereke victime ye okoso mbi kangardo ronda ka temeni senfula solo tamani kana jorezo sanfe kana kolos katla kati dogo akatamani kono ali mangando billahi nkalla masala ayodeke aka video bi mali be yaye c'est-à-dire kanu ba be yaye niya jabi sisa ka video inte kortike aba ayre ke victime yo ko son tefe ko kake mba kangarda aka donga fo maw nyeba la bebe bedo nga be kanu ba de beski bi dondo kata kira kafaraka kata keleke yoro la usele kira sama tema ka saki kata so ate passé ya walma iba dabla walma ibe continuer aisa mbe fe ka mufu kana doku kan kolo nyimisa itise ka boka kan kolo nyime mona ibe doku kan kolo nyimisa be video nye be ya temaka mosima jabi nga kangari matado nitese kan jabi rezo sanfe nitese kan jabi kana dogo kan kolo nyime kata dogo ikatamane kono kata dogo ikatamane wo kono ki nemine kake ina fo ima fenge ere kata dogo ika telefoni wo kono ikatamane wo kono bete moyo special bas koma bina lere jabi ka décortiquer mbaw mani alaye muhammadu ce kirace awde be kinye do gateme aliga aka kuma ni ne ka kuma a kinye na galo ambela jelembe na bonyo na jiya kono jombe ka kinye nyini wal ma kinye nyini na obe fili nga mami nte ka kinye nyini o te fili obe anye nyini de ka kinye ota nyine gadla kumba ka kumana nafabala wal man nafatala hadama dombo do ka bonyona baka kuma ka décortiquer ani ayi mi fo kuno arasama ani ne revu do kungurni do ko kabla ngu be na feminge o be ka rasali makono arasama mana jona o bora ka kuma jona arsanye bas kuma revu do ke ko ara abdul nyangi ko tanu ka féliciter ko ierdeni rpm ka alliance ka lagusi malien be jole nyana ka boroto ako abdou nyangi e video mi ko anyana de ko féliciter katla ko video partager mais arasba ci bora ka aka hakilna di ka ira ka foko ale si ake choko awati amanga kete akanga ke choko ya mina ka ni benyefo bas kuma kele ndo bora ay abdou nyangi mi féliciter ko o etnye ay reye video ke ka ula gosi mina wa video flakala abeka tinyede nyine walma akala nyini reye munye bebe tinyene galondo o yorode la aka video fulani nyonje be follow kala après ay laba mi ke mbena ofana kala ka tinyebe mba aba famu sikatala abe famu ambena balma malien bela jiri balma ubi amina video ke mali politique domaine ga amina video ke mali politique mo ga o yan tabloui barça depuis kunu fo bi on be politique mo la gauche là
balmo nego akakam bien on fana kan sigi ça kanyer la du marela on yere mo soud mum faire une auto-évaluation depuis qu'on fait la blabila on jora kera mueni ko imbela on est politique mo no nte John Kafsen John mon mari mali politique ko la bi benya balade majorité opposition on ne veut que la démocratie correspondante on ne veut que la république c'est la majorité et c'est la majorité et l'opposition. Il faut obligatoirement une majorité, obligatoirement une opposition dans une république. C'est ça, les principes de base de la démocratie. Maintenant, la famille, comme principe de base, pendant les élections, on le violé. L'opposition et la majorité se retrouvent sur la même liste. Oh, il y a quelqu'un qui est après maintenant. Pour toi, il y a député Nini, pour toi, il y a famille. Il y a des gens qui balmo nous t'aider on est deux nous manquons mon quoi alors depuis qu'on aurait deux nous manquons boundé nous manquons confondé nous donc ah hakilito ni yoro nona après des mina di abe décortiquer ka betnie dans ma wuli balila avec la goside ali yasimi kira yirde ne rpe mu ci avec ko de la gosita ni ya sura rasa ma kuma folo odo ko so ne video kungurni ke ngo ube ka arasa di makono ne arasa e fefe na e ako akani ube au contraire ke na ko amani ube tilanga singabo katla ko fana contraire ke odo ko so basi ko mayere bora ka video ke ka fana a he video mi ke da nyina no ko katla ka no fana contraire ke yebe jole nyina ma fa de kene ka ngala me sera onsa nous ya donc afa on yere chu ama fo chu ga ama fo cha nous ya donc nous on yere la société civile malienne. Le peuple malien, on est capable de se prostituer. Donc, voilà pourquoi la prostitution politique ne va jamais s'arrêter au Mali. 91, il faut qu'on a blabla. Les mêmes têtes dirigent ce pays-là. Les mêmes partis politiques. Dobe dollar. Ou bien quand nous avons critiqué, quand nous avons jamana de façon de jouer, quand nous avons zone. Quand on fait Facebook, on peut courir, on fait, cacher, on fait. On peut clair on est divisé, quand on est fara. Mais on peut clair à bentouni, quand tout a mandat exercé au sommet de l'État, en coca. On peut là que les tout dit. Abou lang bito ak matama fo neta ak mon be nta bet en compte. Parce que il est clé. Mais quand on a vu le dossier, je l'ai vraiment partagé et je partage son avis. Voilà. Horoya keneka. Halala dinya keneka. Abdoulangi ka video partagera. Mais arsata amo partagera ayo la guzidi. Abdoulangi ko aliasi mabbe. Akechoko mani. Ayo partager ko nyana. Akechoko nyana. Ko te hakil na kelena de, o te mir na kelena de, mais ayo partager. Atlera ka munke tuguni o aliasi irde farle ani rpm farle nyogonga tellement que daluta bolo karata la gose ayo o ke dalu ka singo ke dalu ye karat bati de la gose no o dalu kele ni kasoro mami makuma amaku be muna ako arasbati après mira be décorté ka be famu billah arasbati farla ibeka ka de wa abdou nyangi koni farla ibeka ka a votera ibeka de ay campagne ke ibeka de ayo ka video partager amo o lago si video kono de ayo tanu de au contraire mais amafo ko a votera ibeka yede amafo ko ibeka yasade amafo ko élection ina toujours abena toujours mako be romina après mena be décortiquer Hansa Mogodo date que nous Hansa Mogodo frère à cause de cette lutte entre l'opposition et la majorité. Balmo. Depuis 91, on est nous politiquement nous décrier. On est pas sur le fond nous ma. En coco vidéo d'aminé
ay 2 minutes de ke ko mbena kuma mali état de cas politique mo ko ode yenga tabolo ya ay 2 minutes de ke o kumana video to be kera rasa de rasa de gram mali angalam député tapon kila comme opposition te malla wa jamana nyamo were may mali classe politique a foi may sur le moussa dembay on ne oula non que le contrôle citoyen on est jamana ko don c'est nous voilà flé 2 minutes ayo de ke kasoro amado rasa gazile video tobe o joli 8 minutes de video ni ay 3 minutes de ke jamana kungo foli la ane aka mirna ako abdul nyangi video minge irde ka kani c'est irde ka aliasi o fulane nyogonke ako abdul nyangi ye fe minge ko anyana ko ajara ali et pourtant atlara ka video in partager mami vodera boye o te ka bois de mede arasbati mingo ko bois ka deme kasoro ama fote ale yere ka hakilina kono arasbati ma fote ako ngana bois farazelize ako anga fere ke fere mi mbato jamana bese ka boni fali ni tonyo kono ako aya kunfo ko anga Maliki Coulibaly soutenu avec gouvernement kono à cause de Maliki Coulibaly ko la ala kungele mirna kele jamana koso angana anyere ka tonyo ananyere nego bla jamana sanfe bas kuma pana obe kuna de aya foni kunjume ye mirna jume tabolo jume est-ce qu'il la nyine jume de bala mirna jume de bala ibi hadama dendo o yoro de la toujours mbe continuer nte fika be décortiquer ni yoro ina après la ka désolé vidéo ko mba be décortiquer ka donc nana blaromna akanga au sera de fait kadaka on ne peut plus c'est nous les souverains comme le dit la constitution malienne on ne nana no ka politiquement bela gauche au kera sababu jamana ko donc ko tare ah ko y a une nouvelle génération choquée pour éduquer génération mimina malien de unyejiche génération mimina malien de unjigitu génération mimina confiance di malien de uma pour une première fois dans l'histoire du Mali en normal de yake malien de unga beaucoup mi kono kulu des millions dans les rues lors des manifestations avec un ningu mamevo ou bien on tawa est-ce que wati kele dalu kele mirna kele est-ce que arasa kuma na wa kuma avec ala gosi muna makube muna réalité dalu fefe be jamana kunga o dalu abo fere yini ko ke kunye kumimbato ko ke aka kele ke breye ko ke aka dalu ye wala sakarat bati la gosi no o dalu ye ina fara sa ye Mali jamvani o dalu de ale ye video follow minge ka effacer odi haka dalu la follow ye arsa mambafo ate telefonita mo nyana mate ate mo considérer aka video follow ki retende o video e facile fo aboraka ya fadeli amake nyebe jole nyana dalu kumbeke ka yelema ka dalu kunge ina fo arata bati farna boaka de ode koso anene arasa ka kele kunye ode ye galofi billahi galofi abora sele kuno adimsone na kumina ivanu ko anga rasbati gien o fora kunju mendel rasbati na whatsapp groupe kuno o fora kunju mendel ni odo kaka kuma odo muna ibura jekulu kuno ibiko kuma uka pourquoi il est makobe muna de mami ntitofo amakutila muna ibe kumuka toujours muna ibu koromatiki amako be femina de o tese ka fo o be foni dalu wore de dalu min be jamana kunka o dalu mbe singa utiliser contre rasta mbala me sinon ningo mba be nyefo mbe se ka be fo de me mbala me pour que a fona ka famo on remet de là que les Maliens ont cru à la révolution, les Maliens ont cru au bonheur, les Maliens ont cru à l'espoir.
Oh. Suma ko Tenemadje et Doumadje. Amo kele ko sumala si se ka bla. Ibeka ga bla. Cheblen de la meka bla. Qui encore? Omar Margo, faut les singler dans singler ko ga bla. Zumala sago anye beta ka bek goshi. Ko il faut l'alternance, le changement. Balmo sugun du jete. On a tuni ko ayi ko kunu mo kro kunu mo tieni comme ça que bi mo nyumai. Ko kunu zo comme ça que bi alnomi. Apeka kuma munu fode. Ni kuma munu foku. Munade. Ni kuma munu fora kasoro omatu ko arasa kowa. Atugura arasa ko don jume wakati jume adona seder kono don jume. Ni kuma arasa ka kuma nunu fora don jume. Arasa ka ni kuma nunu fora kasoro bas kuma kunte seder kono. Adona seder kono kasoro ni kuma nunu mbe. Adona sirer kono de kada ka ale yere ka hakilna ayo bla ay jonga hakilna taras ba bide ko ale taras ka hakilna fede ko o man ale ka hakilna ndi kanye arasa ko sirabi bula ko pranta clic arok ti de gas ni halala denye ni fa denye ibiti ka jekulu krinye ki ka hakilna sinji jamana kono ki ka tabulo oyira eminde yele ma emini ne flatida emini enye halala denye ekelende wolo la mauto mawolo ekelende fae o de do denye kotesa kungele na woron denye sarabe time kuma chokoti dunyate denye time chokodo kodo sa ikuno ibado denga itado hey kana farakira ka kata keleke yorola o sele zira chamanje maka sakai kataso odanga denye de passe Ali mangando nana na afo ama folike nana na mifo itabito ikono rasbach après mbena be dekortika galoni ti hada madembe be tiene galondo ka bonyo na kasiki tabali sanfe mo par mo ka be dekortike kuma kololo a damine na chukuti kutu kunjo na phrase une phrase mo par mo Adoni ngelen kon kama an convaincura an ko kuma ni tien ko kuma mbisi ka ke ni kuma ntaka jate mine afle iko me ale tugra rasbaji ko o kuyunde kama ko kunu nyumo nyuma ay election o de ke dalu ye iko mi o dalu ne ko so wulu tugra rasbaji ko est-ce que ni etni election nya so parce que ma be serer ko no wa won ma kunta ko na kumba ko ko odo nya so lu convaincira lu tugra ko atugura ko munna de anga ko oyeresa sabula ale de bado ale de ka kungele na do ale yere ya tabla de ka to arasa tako bide iko me ale kunto donde bide arasa filila iko me ale ka hakilina de kangata ni arasa mota ay mali janfa o togola iko mi ale ka mirina o de jama ka mirina ye arsa kango de ta sabula ale ka hakilina jama kanga jama bela jele kanga so de ma sabula ale bolo ne arsa maso o madoro o ya arsa ye mali janfa de mbe kontina ka kuma fitu mako be yoro mun na mbe na bete korti il faut se donner une chance à la djé mbalma o rekera un bureau o rekera échec ta roy amayre meni ajuga tere na mayi ado kalabanche e fendo di mbadon mbagotala wantada bla o de kalabanche mbalma o ibse giya chen de faye boloko avec toumna na makete hornya re fanade ikanga bo ka foki ifila ikanga bo ka foki chenige parce qu'on a brisé l'espoir du peuple malien. On a trahi la confiance du peuple malien. Voilà pourquoi le peuple malien n'a pas voté pour notre appel qui a voté mais pour l'opposition, pour Soumana Sissé. Le peuple malien ne nous a pas suivis.
Arna Soloyan suit. En tout cas, ça n'a pas été comme on les voyait dans les rues de Bamako. Parce qu'à l'époque, Mohamed Koumbe, révolution une fanfare. Ce qui était pour la révolution, ce qui était pour le changement, c'était des millions de personnes. Mais dès lors qu'on s'est prononcé en faveur de Soumala Sissé, Balmaou, Anye Shagita, Balmaou, tout a Benramina, a Betchena. Parce que Anya Tana Doum, parce que Anya Kumakan Soso, parce que Anya ça dit que Anya contredit quoi. Aïe mon défaut, en tant qu'intellectuel, aïe mon défaut. Aïe mon défaut, en réalité, il peut se casser. Hakilna contre Hakilna, est-ce qu'il n'y a pas de code de Ewa? Muna abena dosumala fana talila, muna abo fana fara dalu quoi. Otumana desera boîte de meni dalu de la wa. Abeni fana fara ka muna de. Kwa ye sumalata, ko sumalata li de koso anye esekita. Kwa antukura sumala ko de sumala bina. Kwa ma gagné élection na de ko élection ma sunye de. Aba fe ka fo de ko hey neta kiena fonga utaknye de mbabe détruit mbabe nyambi. Aba fe ko de fo ça. Ako ale konfili la de. Ne fili la. Odi iknye ebolo. Kana fo ambe fili la sa kana kuma jama to la abe fo ndindi makolo laga to ebe kuma jama to la jogodi ebi yero do ki yere kuma jama be to la nindi koso igena ka bosidere ko parce que akele ndi be kuma ne odi ba toujours odi ba kungolo ko ale bolo ale mana fi min kedro o jama de to ye quoi ale bolo ale bana fe mi ma o ide jama be bana o la quoi. Ale bolo Soumala Sissé tali o de kera eseki élection masuye élection kera chogomina amado fo ila ka fo détail a dona yoro kelen de kono pour que ka be drai ka be nye horon silame mami be miri I gagné na wali ma ima gagné mami be miri ani mami te miri ibu différence do yoro de la nyetiki be do yoro jume ibina wali ma ima bi ibe nye do ni kono chogodi ay I gagné na wali ma ima gagné ote nye kofo ote galon kofo otaira ka foko arasa ya ka conviction jafa abina anaka ya ka conviction jafa ulu tekele nye la nini mi kumbera sbatila ibe ka besika yele maka boy chogo mina wala sa fagali mimbe boy tonyo mimbe ko tonyo ko abwe ako tellement fanga kadanye tellement que anyanga conviction trahi ko antara fara Soumala Sissé ka ko an farle Soumala Sissé ka ankira ko no azoro anyere kunye anga hakilina tadoro kata ko an kumbeta okoro fanga ko fata arasala ka fanga nyini non te arasa here kumbese ki présenter mona arasa mi présenter aseta ye o follow akata fara mo ka mo mi fana ni fanga talawa ay oteke hakil mate soma anana fara jonga délégation ay pana nimbe kuna 400 délégués o de bora c'est der kono ka miri ka kongoreke ka papio ku signé ka kuma jamana kungonga ka papio taka di candidat kelen be ma wala sa ni hakilna mimbila nani sider ka hakilna tara nu kera kelenye wal ma nu ma ka kelenye e ka hakilna de betaka ke sider ka la nyini kuma de kera adamine yoro akun ay ni sider eseki minge okono otayira ka foko sider ya ka conviction java eseki te galonira eseki tayira ka foko nyebi bolo wal ma ko galonti bolo hey o fana bila ote marse mba dalu dima
na binyima unana dugukolo sa fe olu fagara de ay eseki de ke mais anit nyeta bolo olu ye kele nyawa inne mine ka bondala ningalo e fana wele asa ye eseki ki election na okay pour que aka fo kwa sunyena na ya fo ayara sa favoriser qui était mal économie ma fo ko election ma sunye atiete dugukolo sa fe mais parce que manana a confirmer quoi ma sunye tellement qu'il a pas fait qu'à détruire tellement qu'il a pas fait qu'à tirer ma côté nyere la mba détruire dro mba fo a katien nyere ka dignité bi nyere do kuma kono ikomi ale bala bidi eta la bilasa ebe arasa ko dewa ebe seder kono dewa ne ko nimbe kun bi ninga mba la méthode après mbena mako be romo na c'est très important. Voilà la réalité des choses. Hein. L'échec, le premier échec de cette révolution, de cette jeunesse, de cette population, de cette société civile, a sur leur rôle là. On ne peut nous changer. On ne peut nous d'abord barala. Mais on ne grâce à vous qu'à faire la douma. On ne grâce à vous il y a un président. On ne grâce à vous politiquement quand nous faisons bien nous. Voilà, ayi ni yoro ni panata. Ngo ko haglito yoro minna. Ko awndi kira sababu ye ibeka e fangata ay masa galonte woron fa bile wallahi billahi momin kira sababu ye no ye Abdou Nyangi ye no ye IRD RPM supporter ka ibeka sigi fangana video damina ayo ka video partager ko féliciter momin yoski na soro ibeka ko kele re do na soro ibeka ere de mandaye est-ce que parce que makanga Abdou Nyangi ka video partage mbaw mané ala wala ma est-ce que avec ñi ni wa o kro arasa ko kele re ure ki ni haklila ni parce que man nati bois fait ni mom ñe bois de ma bi o détester ni haklila parce que manga Abdou Nyangi ka video partage ni bois ko kele do na yo soro we Nasro etnye mo minye boisgi no ye politologue ye Sékou Toungara ale no ode yeteri ye ma minye Sékou Toungara teri ngabe karasa kele muna ko ay bodem est-ce que odo ote Sékou Toungara ye de boisgi kata voter ka campagne ka bo ambergi kata fo malikono ka voter diebe jole nyana est-ce que bois ko kele do wa ali mankando lolo tani kele asikilembe dalu safi a teseka déplacer a déplacer chokoti bolo wallahi harama de ci galunti kafri ye galunti arzele ye boiski ma carte ni na mi mon arme boakable jonde ni befo anyina na nunu beko ko arsa de boiski Katusumela ko pour que nga boy ina na ofana ke kojugu ye bisisa iko tuguni ko ale de boiski tuguni iba feka mufobile ibe feka mufobile horo nyana horo kene ka dambe kene ka halala dinya kene ka ibe feka mufo wa réalité iko tugura sumela ko amanye iko ay bo fana sigi o manye iko ale de boiski mais Abdou Nyangi boiski o tama ke kojugu o video partagera Sékou Toungara ye boiski ino be video ke nyi dongo ambe nyeba ola Sékou Toungara ma kojugu gede mais arasa ma fuku ka bois demi arasa ko de ko ka justice ko demi et pourtant arasa ma fote wa nyini ngade o don o ya nyini ngada ko hey nan ko ambe jamana farazelize anga nyine jamana anyere nego ko arasa poros mala ko domina ni mo kele no de boraka critique tuni ni arasa ba ci ko sisa sumala sise ani RP muka aliasi ko anyana nin kele ndebe botuguni ko amanye ngalla qur'ana la ni video folo minke ngo bena arata de la kuma kono oro ko su bas ko mabora doro kala gosi me kasura ya sutini ka ko
hal sisa ni arasa sona sisa ka video ke ko bois IRPM IRD ko ka aliasi kwa nyana de sisa na yo fo sisa afana ba yelema ani kinyenye ni na ireta kele nyani horo ni ireta kele nye maudo mamunu mbife ka détruire maudo mamunu ba fe ka galo nyeo u ba fe ku dabara de ke ka nyeke galo nye nu ne belebele bay ne te se ka nyeke galo nye parce que dans lutala ne te kuma akili de be kuma akili ba do ka fa ko nye fora parce que lembe dalu sa ave ni dalu tala adama dumba fuma ko pro billah angalam fɛn sɔrɔ ka tila ka crédibilité sɔrɔ an y'u ko k'u jɛ an y'u yɛrɛ kunu bi k'u ko k'u jɛ bi. i bɛ kuma tiɲɛ n'a nkalon don yɔrɔ jumɛn ka kuma julankolon fɔ ten a y'u lanɔgɔ a m'u lanɔgɔ a y'u jɛya a bɛ fɔ ni de ma ko kuma julankolon ayi a daminɛ yɔrɔ bɛ yen mun na pourquoi kun jumɛn n'i y'o dɔn dɔrɔn n bɛ sin k'i sen jɔ i kili kan. I bɛ tiɲɛ dɔn o yɔrɔ de la nka a y'a lanɔgɔ a m'a lanɔgɔ i komi kilima danbele bɛ kuma cogo min na ko suyɛni correction bɛ mali kɔnɔ correction bɛ mali kɔnɔ n'i y'a ɲininka ko jɔn i tɛ cɛ tɔgɔ sɔrɔ sabula dalilu t'a la a bɛ fɛ ka profiter fantanw tɔgɔ la dɔrɔn k'a kɛ i n'a fɔ ale bɛ fantanw de ka kɛlɛ la mali tɔgɔ la fantanw tɔgɔ la suyɛni o tɔgɔ o kɛlɛ la k'a sɔrɔ dalilu tɛ kuma la dalilu t'a la n'i ɲininkara i bɛ minɛ an k'a lamɛn. Oh, c'est ça, nous, s'il continue avec la prostitution politique, Dieu ne sait pas de faire nous matounes. Dieu ne sait pas de faire Mali politique, Dieu ne sait pas de faire opposition, mais on peut de faire majorité. Parce qu'on est la société civile, parce qu'on est les gens on est ay accusation que ay hakilna posé ay question posé ni yoro na ko jonde be saka don fu matuguni be bon ni yoro ni na arsa ye do fu wal ma do fu ako u ka aliasi mabbe akira kumin koso ka fo ka dalufo ka kunfo a do chogo a bo chogo ka be expliquer o bas ko ma clean de bora tuguni arba ji femi ka ale re femi soutenir de ka abdou yangi soutenir oka o minye boaski ko soutenir ko video ka tla ko partager ako tuguni a question poser est-ce que on be se ko kele tuguni wa o arba ti clean bora tuguni ale re femi partager ka kuma oka ka galontigia kul sapute oras bati sakina o kuma kele deka bas kuma ko ayida nede nimisera o kuma na nye ni kunya don kunte kuma arasa atara lebive angata korove Allahumma ya masa ako sumala ba ya kayela ba ya masa wakati mina arsa we boala gozeli da mine ay ya vadeli boave muza marafe mali politique mo be ay ya vadeli abebe le arsa borasi za ko ka boala goza be ya vadeli masa Jebe jole jena mbao mane alaya. Allah. No, Peter. No. Aïe. Oh, merde. Bete meni yoro ninga si meza pa le pe. Amba la metu duro. Aka video fulana efe mingi ka yere contraire. Ango fana la me. Balma malien bela jele anga foli be se aw bela jele ma balmaw ne ko ante ñoko hakili jigi doni wa ante cien doni fa ñoko ñana aw be horonya kuma fo est ce que aw be horonya do aw be dambe fo est ce que aw be dambe do ne malo be aw na bi est ce que aw nga ñajo malen du ñela kadaka aw ñem komike kadaka aw ñe yelema munke kadaka aw ñe kalabantia munke kadaka on ye galontigɛ kɛ an ye maliyɛn den bɛɛ jigiya tigɛ ka maliyɛn den bɛɛ déçoit balimaw yan 2018 cɛ anw de nana yan nɔ ko mali politique mɔgɔ bɛɛ ye kelen ka daminɛ opposition na
majorité an ko ko ni bɛɛ mɔgɔ suguya kelen ko mɔgɔ mɔgɔ ye fanga in mara depuis 91 ko k'a bɛɛ kunkolo boyi Umar Marko maɲi Mutaka Tall maɲi Sogol Kokala Maïga maɲi qui encore Soumana Cissé maɲi Ibeka maɲi an ko ni foyi de maɲi Zoumana Sako Abdou Nyangi ka yɔrɔ aw hakili to yɔrɔ nin na 2013 Abdou Nyangi wotera Soumana Cissé de 2018 Abdou Nyangi wotera Boade Muna aye Abdou Nyangi ka video partager ama Abdou Nyangi nyininga muna wotera Soumana Cissé 2013 amo nyininga likede Muna aye Abdou Nyangi ka video partager ka féliciter ama nyininga like ko muna 2018 wotera Boye Otumana abe feka mo nyini amogo be muna abe ka nyede nyini wa Boa kodo wa Mundoro ay réalité mbido yorone de la mago be yorone de la ntsikilembi dusu kolola ntsikilembi hakili kono ibe ka fom kunjume de la libi inde abe gono kono mba sama kabo parce que lembe dalu sanve nono kenedo abe famu billahi resigile na madumbe dajitu kungolo kono Ema toton ka banogo ye Nyo aboka dikini ma hada madonye deju top ngolo kono toton ka banogo abeka afile woni fe ni tofo mbi netike ka bo idakono ngan to mi idakono bi dafara Jina kila ibe sika nejabi Jina kila ibe sika neka kuma déplacer itise a denti Eka doke ko matili la ibe trop fole ke ali bio nte video la jenga ibe mo ka video ntaro be ke choko mino nti ka video la jenga ibe mo ka video la ako ko ale be malika fitini ka video doro ani rasbati ani malika ani habibu jaw ako ale be ulu ka video de la je aka video fulano kono abe ka hawa kuture jebe ako ale be dani ka video de la je ani hawa ture Kuma chayara Video kono tuguni ako idéologie de tant Otumana wayo jonye idéologie de rasbati Otumana bo fana la mede wa Otumana jonde yo fana voye Otumana ba la jede wa aba la jede Ako mali kono domina Ako aka numero fule ko aya aka numero di ko petini mimbe Nkambi de ma odon Ako Ainga numero dama ko ni kera kanga numero ta kan wele ko ni dendo ko alebe ne aina ni ke oyoro oton otumana ya la jede wa ako kambe kan ni de ke jonde ina ne otigi oto ita vocaliser ambe malo ya sisa ma o be singa nge faneli baneli ke la we ojueke hali hawa to remi banane Dalu dese Pour que ka boni propos mimba ira ka foko petini ye galo min tigede o dese abesingi dogo baneni kofe ki dogo ma baya kofe ki dogo mfaye galo danga den desera ka dalu ka boni fere ni miri ni kodo ni horon denya ka dese ka bo ali ka mo déplacer gina ke la dese ka déplacer da dati kwa horonya tila abunya tila saratila mbete mereka Anko ka foi mai ko foli sengele do sengele ko il est temps que changement kana malon anko ko alternance 2018 anko ko Soumana Cissé sin jalendo mais 2018 sera kala taw nana se fangani kama on kera politique mo yekuyi Anko ko ayi anko yemu fo o eche me ko kuru mo koro ko bisa ke bi mo nyumai kuru zo ko bisa ke bi almami balmau anyo ke campagne ko kuma wede ko ke politique kuma wede ko do malende on kuna tukuni ko malikere ke Soumana Cissé ko jita sina ko me kana glo Soumana Cissé sina kambe jiri do soronno amisa ka jiri doni mi pour que agarasa ka kuma ke galonye de Soumana ni irre ka aliasi pour que ako ke galonye de atara election odeta arasta
a ko Soumala ko asinjara o fora ko nyume ibo question poser o ye dondo kuma ye o be peser o don o dalu be peser Soumala ni arasa de ni ɲɔgɔn cɛ munna pourquoi do nyume akira munna hey ni o dondo ko tigi do ko kuma dondo ka arasa la me o do ibo tinye do o do Buaka deme, ibo do la je ko wakati seke ka kololo seke ka tonyo seke ka arasa ka kungile na nyine ka do aye munke kunu ka bido ibo fana do wakati kele unte dalu kele unte miri kele unte wakati kele unte arasa be question de poser ka on na fa seke ka tonyo seke bas hey ay ado obe edema kanado obe edema afamusa oronya kene ka dambe kene ka dalu diasa Beta dogo nimbe ko fe muna nimbe fo gunte sa otmana dalu de tewa ire ye fe munu defa ka koro ibina olu de ke kele ke bireye otmana ire be ke kuma fly wala ede makoto oyro la sabula ire ka kuma fly makota la makoto oyro la nyoti bolo hey bi kuma o kirite boli kuno kirela sisan kiri ani bikiri ay ulute danyo ma arasa ka kiri ne ali ka kiri te danyo ma e yerde ali yasi mi gira kuma imbe hey imanye ninga nese wa ite serere ira kono sisa wa boite me Soumala deme ante bena ka ambena ebe ende o kuma ire tokoi kuma into kaire kuma imbe mungadi irde ni kuma dondo ko wati do ka wati mini mafla mimbe nyona ni okundo ibe tinyedo oyoro de la muna de pourquoi kuma imbe yoro jume kuma intourne ku ayele maku asa yemuge irde yemuge I Soumala yemuge ibe singa o kezo de poser ibe tinyo ni mafla ka kele ani uyi aliasi mige ibe tinyene galundo ka bonyona oyoro de la muna de o farala nyonga muna kunjume tabolo jume nyedo wadma galondo anyana wadma manye mali masoro mali kono minko anyana ni amara bajelite ati Abdou Niang ko amanye ayo video partager ale re video ke ko amanye Abdou Niang minye boite mi otmana e video partager do mina nyina na boako ka Abdou Niang ka video partager ne akili la ni be boako kele la mamu nye boite me wulu fana détester de i comme Sékou Tounkara ay boako kele te o arsa fana yo mofo Sékou Tounkara ko yerdini boako ka RPM ka lesi ko amanye Abdou Niang ko amanye basi kuma ko amanye aras bati ko amanye kuma be yo de ko pour que akafo aras bati ma ko yet nye defo pour que ngado ka fa yi fa denye halala de ite hasibi ite hypocrite ye malu jola de ibi singa arasa fana ta ka video partager bako kuma fo donte biye sabula yi Abdou Niang ka kuma video partager ima bako kuma fo iko ay nye defo iko ufarala nyongo ka amanye yo partager ko hakilna de be la ire video ke ko partager mo simi jabe wala mais asa ye video ke ko amanye ka tinye bo galon kono ka dalubo ka fese ka tonyobo itlara ka botu ni ko makutenga dignité la makutenga horonya la makutenga halala de nyana nyefe mi fokunu makutala nyefe asa fana ye video mike ijongo contraire bo contraire chokodi aye bois de me ako Soumala mani ako irde o kani kunu ay nefulafo ay dafulafo imani ni gola ni mungo di boy de merde boy ni mungo ya dala de anya ngulo Soumala seshima o doni gele kama anko kante fara mo ka ko mo mi ka fanga ka doni an fanga yi fanga boni mo mi kita fara o tira mo ka mo mi fanga boni e ido be ja ko ke no fe an sera fara yele maka
anw tɛ se ka fara RPDM kan anw tɛ se ka fara ni parti min fɔ yan parce que parti ninnu représenté tɛ Mali fan si kɔnɔ Soumaïla Cissé ka parti kun bɛ yen nɔ qui était le parti le plus représenté au Mali donc Soumaïla Cissé répondait à tous nos critères an ye candidat tɔw bɛɛ disqualifié balimaw o bɛɛ bɔra anw de da kɔnɔ an y'o bɛɛ kɛ mun na ko campagne ko parce que k'o ye élection ye maliyɛn den dɔw tigɛra n na dɛ maliyɛn den dɔw ko an bɛ ka fɛn fɔ k'a bɛɛ nkalon tigɛ k'a bɛɛ kalabanciya an ko tout aw ye fasoden jugu de an ye wo cu la ka yiriw la yan nɔ. est ce que a kɛra ten de n b'aw ma ni ala ye muhamadu kɛ n b'aw ma ni ala ye muhamadu kɛ wa nin bɛɛ bɛ ka utiliser contre arasa de koyi arasa ye jɔn de jaabi réseau sanfɛ n b'aw ma ni ala ye arasa de y'a ka alliance kɛ k'a ka jamakulu wuli ka fara ɲɔgɔn kan ko an ka fɛɛrɛ kɛ fɛɛrɛ min b'a to jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ kɔnɔ cogo di ka jɛkulu ta ka jɛkulu den minnu farala ɲɔgɔn kan ka bɔ mali kɔnɔ amérique new york aux états-unis faransi italie afrique kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn ka taa délégation bɛ fara ɲɔgɔn kan ka congrès kɛ o congrès in de ma diya olu ye u ye arasa kɔrɔma tigɛ ko wari dira ma sanu dira ma ka pigew da a bɛna Soumaïla de ta a bɛna fɛn de ta Musa Mara de y'a sa a bɛna nin de ta a tɛ bɔ de ta u ye pigew de d'a ɲɛ i komi arasa ye lagalagatɔ dɔ ye n'i y'u ye pige d'a ɲɛ dɔrɔn a bɛ sin ka sira n'a siranna a bɛ olu ta to ye u ka laɲini ye fɛn min ye toujours a ka bi o dingɛ kɔnɔ a ko Arasbachi ko a farala Soumaïla Cissé kan est ce que a farala ka ten de ka congrès kɛ ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan pour que ka c'est à dire quoi ka kuma ni ɲɔgɔn ye jamana kungo n'a fɛɛrɛ k'o dalilu n'o fɛɛrɛ ɲini pour que ka bɔ a bɔ yen nka u ka hakili to yɔrɔ min na a ko Arasbachi de ye buwa sigi mais a tilara ka fɔ nin video in kɔnɔ tuguni a ko Arasbachi farala Soumaïla Cissé kan o tuma na a farala ka mun na de ale ko a tɛ bɔ a fɛ o tuma na arasa farala Soumaïla kan pourquoi ka bɔ a bɔ yen o de tɛ mais ale ko video fɔlɔ kɔnɔ ko Arasbachi de kɛra sababu ye bɔ a sigira o tuma na e ka kuma ye mun kuma sugu ye o tuma na hakili jumɛn de bɛ e la ni e bɛ kuma fila fɔ hali sini an yɛrɛ bɛ kuma fila fɔ e ta tɛ kojugu ye anw yɛrɛ ta tɛ kojugu ye wa galon fi i ye galon tigɛ ka wallahi kafiri ye galon tigɛ Arasbachi a m'a fɔ bɔ i ka ɲi dɛ a m'a fɔ ko bɔ an b'i soutenir o tɛ tiɲɛ ye galon fi arasa ma deli k'a fɔ maa ma k'i b'i soutenir a kɛ ten CDR de y'a ka hakilina ta pour que ka jamana dɛmɛ ni hakilina dɔ ye o hakilina in n'a tɛmɛna maa min fɛ u bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ ani ɲi soutenir n b'i soutenir n bɛ tugu i kɔ ani ninnu ye kelen ye o CDR ka taabolo mana boli fɛn min kan don min na o don o taabolo de bɛ boli ani n farali kan ani n t'i fɛ ani n b'i fɛ o tɛ kelen ye muso ko kuma tɛ yan sa n fɛ ko kuma tɛ yan sa n t'i fɛ ko kuma tɛ yan sa jamana o intérêt bɛ min yɔrɔ jumɛn don jumɛn sariya bɛ min don jumɛn kiiri bɛ boli don jumɛn élection ye don jumɛn bɔn a bɛ wuli don jumɛn bɔn a kan ka kɛlɛ wagati jumɛn de kɔnɔ an bɛ don jumɛn de la fagali jintanya miirintanya ekɔlidenw bɛ ka kule masa okolidenw olu de bɛ ka bɔ bi k'olu bɛ kan ka taa kalan kɛ ko diyagoya k'olu bɛ taa kalan kɛ diyagoya o dan tɛ dɛ terrorisiw o ma dan population fagali ma dɛ kan kunturu de bɛ k'i diɲɛ don o don c'est à dire quoi kuma b'a tigi bolo kuma b'a kun bolo kuma b'a wagati bolo kɛlɛ o kɛlɛ i bɛ jamana intérêt de lajɛ kɛlɛ o kɛlɛ i bɛ nafa de lajɛ kɛlɛ o kɛlɛ i bɛ jamana de lajɛ arasa bɛ o yɔrɔ de la e petit mos hali man kan dɔn i t'a dɔn e bɛ fɛ o kɛlɛ de la n t'i fɛ e bɛ o kɛlɛ de la
nte boafe ebe o kele de la arasa temena ali temena hakili fili nyefe sa ko don kuma fosa hakili kan fosa arasa yi farla boka okay insona e kana fara kage otuma iti fa dinye de maba atedo ka foke ye maba ye ga isigiro na make maba isigiro ye ibeke domba gala fili ibeke madeni kasoro maba be de bega koma arasa be ka fe mivo obe edema afamu obe edema kanaso obe edema arasa ya akera akanake arasa be malijo atajo ayi otene kungolo kono nambe tambese abedo arasa ka hakilina bila abene kono kono kungolo kono de nantarambese ambe bi ayi ote ali kungolo kono no aywa turu sira on yere fana mabide o yele mana on yere kambi baganye wochi munu na kunu olu ka faso duye olu nya famia odon an kuma famia an bulu an ta ku chen me horonya da ni bula chen kalama horonya ni ya akora satara wochi mola awni alache arasa ye wochi jonna seder ye wochi jonna kongore fenfengera arasa mana tabolo fenfeke olu de bebo arasa kele après on bebo ka jabilike ikomi ni video fle a video te réseau sans venir de la ka kuma mi fo kasoro mam modo le jabi ati a video te na on bebo kam kuma modo de ka kasoro ati madame na ati ni ka video te réseau sans venir na masoro mam modo le jabi otumana mo be jabi tende wo obeji mo ku tende otumana ye wo ji ko de ke wa danga de ma fe ka galoti kibe jole nyana danga te bila ko otumana wo be ki te wo a ko ti ku a tira pourquoi mona de ali question posée ay fe fu ite gnyo ko na te ke kundo de kam wo e te a nyefo ke a te nyefo nga arda yu woji katemini se vulai ka tochien da lutala sa ni be jole nyana ko abena galondi papa ki me galon kono ni ya donga fo ye wochi muna kunu ko bi ni chenche bi wallahi fa wanya nga chia sigama Musa Marabora nete Musa Maraga parti là aga yelema nete Musa Maraga idéologie fait nete Musa Maraga c'est-à-dire politique tableau fait angata yo mako vero ma doni ngelo kama kuma mfa digra ni la Musa Marako ko be fa ni changement mali kono ko na da ko ka ibeka boyne ki be ibeka boy ko ka sumala si boy a fo ni donde donc Musa Maraga yeta ko ngabo ado ay kuma mi fo Musa Maraka yeta ko ngabo pour que ingado ka fo ibeka Musa Maraka yeta ka boy boabora yewa na soro arasa ka yeta mambo ni sumala ma sigi ni Musa Maraya de ka yeta ka bo boako ni maboy boako ni be o te fo awiyo nga iko mi Musa Maraya ay hakili de miri ko fo iko mi oye hakili na ba kodona ba de kodon kuma fo ka ko ba comme o kodon belebele ba iko mi Musa Maraya o de fo sumala si sembana boako ni be Musa Marako ko sumala mani ko boa mai ko ni fula be de kanga boy nga kelen ko dibe ako ko asa ko anga sumala de ta ko o ko ni maski Musa Marako sumala te ate arasa ko sumala te boate arasa tukura boako RPD mutukura jongo boa avokali bora nyebe jole nyere ku fere sek modu bo a fere ladi jon tukura ko sek Musa Mara u fere ladi o to kuma fo arsa yu jabi muna abena dulo euro de la après mini senjo akilika si sa tagele ayre abini dulo euro de la abe dalu be nyine ka gele para trafi bide adoni ngelo kama ne wochi Musa Mara la ka ko be ke Musa Mara an yera akila ko Musa Mara tay politi anye wochi Musa Mara la angate le fait qu'à mata votaye le fait qu'à ma son atwa ko balmo o kera mbenya non joni kunta don ko mali politique mo be ko yekela wati joni kunta don adon ko sumala se ni be ka be kele
jɔn de kun t'a dɔn a dɔn ko opposition ni majorité bɛɛ ye kelen ye jɔn de kun t'a dɔn a dɔn ko ninnu bɛɛ sɛbɛn mali cili la mɛ n k'o bɛɛ kama anw tugura Sumala kɔ n k'o bɛɛ kama an ye Sumala Sise ko k'a jɛ anw tugura URD ka campagne kɛ ɔ aw ko ko hɔrɔnya ko ni tugura mɔgɔ ko tile kelen k'i ni mɔgɔ jɛra ko tile kelen ko hɔrɔnya k'i ye dɔ fɔ. a b'a fɛ ka mun fɔ yɛrɛ pour que a k'a fɔ IRD ni RPM ka faralen ɲɔgɔn kan a b'a fɛ ka o de kɛ i n'a fɔ Arasa kun man k'a fɔ Abdou Niangi kan k'a fɔ dɛ o ye Boisigi o kan k'a fɔ o video a y'o partager ko ɲana o ye tiɲɛ de a yɛrɛ ye video kɛ ko nkalon don a y'o partager ko o ye tiɲɛ de Arasa de nana fɔ sisan a nana don élection kunu sini sisan ko fɛn fɛn tɛra kuma fɛn fɛn fɔra ko olu jaabili fɛn fɛn tɛmɛna c'est-à-dire ka furuku fɛn fɛn tɛmɛna a b'a fɛ k'o bɛɛ de kɛ dalilu ye sisan k'o kɛ dalilu kunba kelen ye k'o kɛ ka Arasabati de la k'o lagosi sabula o de tun man k'a fɔ ko sabula a ye Buwa dɛmɛ walima a ye Sumala dɛmɛ walima a ye Buwa gosi kunu bi a y'a tanu bi est-ce que an bɛ tanu ni ko kuma de la wa est-ce que an bɛ fɛ ko kuma de la nin yɔrɔ in na wa anw ni Ala cɛ a b'a fɛ ka mun fɔ a ye réalité de a bɔra Arasa de da dɛ o de kun man ka fɔ mɛnɛ o de ye belebeleba in ye Arasa min y'a fɔ dɛ o de ma bɛn sabula i b'a dɔn yɔrɔ jumɛn Abdou Niangi tugura Buwa kɔ 2013 a tugura Sumala kɔ a ma o kuma fɔ bi munna a ma o kuma fɔ bi o video partagera a sɔnna o ma k'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ mais bi pourquoi bɛ Arasa ta sɛgɛsɛgɛ o tuma na a mako bɛ cɛ in yɛrɛ de la idéologie ko tɛ i tugura n kɔ i ma tugun ko o tɛ tiɲɛ tɛ nkalon f'i an ka da k'i tɛ hɔrɔn ye anw dun tugura Sumala kɔ an n'a jɛra campagne na an ye kuma bɛɛ fɔ voilà a ko an tugura Sumala kɔ an ye campagne kɛ ko bi an bɛ k'a lagosi a b'a fɛ k'a fɔ de IRD ni RPM ka alliance ko a ɲɛna a b'a fɛ k'o de fɔ a b'a fɛ k'o de fɔ sisan walima a b'a fɛ k'a fɔ anw de man k'a fɔ Arasa de man k'a fɔ tellement que a bɔra Arasa de da ale basi kuma bɛ yen de ka imposer wa n b'i kɛlɛ f'i sogo n b'i kolo ɲimi kuma in bɛ yen de tellement que Arasa de y'a fɔ de a ma bɛn tellement que tiɲɛ don de a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ don n ye Abdou Niangi ta partager Segu Tunkara min ye Boisigi n'o bɛ video kɛ diɲɛ don o don o tɛ n tɔɔrɔ o tuma na mun bɛ yen pourquoi nin bɛ taa bɛ partager k'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛ i ta yɔrɔ ma lajɛ i tugura nin ko kunu bi o tɛ sɛgɛsɛgɛ nka Arasa ta nin bɛ sɛgɛsɛgɛ nka bilahi a yɛrɛ b'a dɔn cogo nkalon don o ko alliance ma bɛn nin video in kɔnɔ a tɛ sɔn k'a fɔ ko a ma bɛn a ma ɲi mais Arasa y'a fɔ bi a bɛ tile bi fɛ wa i jɔn ka taa kɔrɔ fɛ dɛ n b'a lagosi cogo di n ka dalilu ɲini dɛ n bɛ fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ hey anw tugura Buwa kɔ an malola o anw kɔni nɛ fila da fila kuma fila anw man ɲi o Arasa n'i taara yɔrɔ min na n bɛ taa o contraire kɛ kuma fila b'an da nɛ fila b'an da an maloyara Arasa tɛ mɔgɔ ye o an fɛrɛla tellement que cɛ bɛ fɛ ka détruire tellement que cɛ yɛrɛ t'a fɛ ka tiɲɛ fɔ tellement que cɛ yɛrɛ t'a fɛ a ka ɲɛ yɛrɛ a bɛɛ ka tiɲɛ en tant que a bɔra Arasa de da tiɲɛ tɛ an ka taa sumi champion fo kuluba ka dɔn kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ wari dira dɔw ma wari ma di dɔw ma ɔ bi voilà jɔn o de dira jɔn ma o tigi o tɔgɔ a ma di jɔn ma o tigi olu ye jɔn ye a kana mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ sa tiɲɛ fɔ doni sa halala diɲɛ kɛ ne ka tiɲɛ fɔ doni sa nin fɔ kun ye bi sisan wari dira jɔn ma o tigi o tɔgɔ kuma in bɛ jɔn de kan wari dira jɔn ma Arasa b'i tɔgɔ tiɲɛ hali ni anw nana tuguni k'an bɛ dɔ fɔ Sumala Sise kelen ma k'an bɛ dɔ fɔ URD ma k'an bɛ dɔ fɔ opposant ma ko Mali problème bɛ opposition de Mali pour que i ka nin fana yɔrɔnin faamu
do fora sumala matinde wa munkera e ire viro mi partager abdou nyangi ko nyana de arsa yo kuma kile de fo kun ibe ko akunde laje ibe tinyedo yorodel e ire ko tinyedo do ko nunu te politique nunu te manyana mawi o ye fem minke o ye kojugu minke domina o kojugu o balawu no o lebu o de be dawoko o galon de be fouye o don ani mbi fenti fe o tekelenye mti fe bi wante fe katugu ko ulu te nyonye sirala aka kojugu anu ye fem minke na ma be fem bentante ale yere ka hakilina kono o photo ani nte fe katugu ko ulu tekelenye ani mbe tugu ko bi ani hal sini te tugu ko tekelenye ni hakilaw be na sine hal sina o be betuguni na azoro odo halala dendu na ale ya fa denya ale kanga tugu seko tungara ko ni halala dendu na ale be ayre bunya hali dona ale kanga tugu seko tungara ko ni halala dendu comme arsa tare de kera ko jugu ale tate ko jugu e mena mu fu mo yetu ni angata sumala siri mali problème be URD ame fa boa fene ko je ka boa fanga sumaya ka di boa ma ame fa boa to ko aba fe ka boa ka fanga sumaya otmana ale ti fe ka sumaya mo bila ku de takela o okoro arsa kala nyini kanyi ko aba fe ka la sumaya hey billahi kafiri ya fo atado ay fe mi fo billahi ku de takela do billahi o te se ka fo de ko arsa ba fe ka boa ka fanga la sumaya munade otmana fagali ka ba jihadi ka ba oro ko so nyi dungura ni se ko tungura bena bo wochila mali fagarla apika ziru jihadi shu ka bara deke kam hol jatki billah hal ni fe minte wo defo surasu fe mi ganga fo surasu ma domina hal surasu ka kuma population mango fo o tayoro no na euro population mango fo o mango biblier sabula jihadi su fana be réseau sans fait kan sui o ban tayoro nyini kanka kuma kan nyini ku do ambe tayoro jume ko sege en tant que au ka kuma kan be réseau sans fait en desera anga fanga ni tabolo ni mbabolo bidona tellement que mali desera tellement que bois desera on yere ka do idéologie kono jonde yona arasate jondo yo dada aire akonga boîte me bido na munare ni o fana kulu laje ibi o fana nafa laje ka kunfo ka cité Maliki Coulibaly ka be cité gouvernement wolongula ko be cité ka kunfo o mo ko kelen do dana tuguni ko viu Maliki Coulibaly halu temalo ya horon keneka halala dinya keneka halu temalo ya wallahi billahi ayi bakari to la mine jonko so bubu tara pourquoi ni bubu kumata ni bube kumata Maliki Coulibaly kuntena ni bube kumage jonde yage arsa ani Mamadou Diko ka groupe dento lude yage o geni de talina Maliki nana ani bubu siseno nana o de kono o ko so suye de kela o be kamine banjugu yere mine na bi o be ko bravo o temalo autimon akira kumi koso de okun na fabe kana doni anafa de koso nanyi boakele bi akamanda bana amabawo fakali fenfen beke o tesika récupérer tuguni sabula boate démissionner bebo kalama foni ye coup d'état ke wani ku ite coup d'état ke yikanga munke abeto aka kuma kande kaka atrot ni dro ka fodro awte fere ni ka janda ka fere oke pour que obese ka barake jamana ko no kasoro o ma duloni coup d'état e kasoro ma duloni kuma dabara doroin ni dabara doro kundo Maliki Coulibaly kuntena ni Maliki Coulibaly kumana ni je kunte do kaso kono atuntike
Quelle est la fin de Wolo Larina? Voilà que ça vous fait un bravo Malik Koulibaly, vive Malik Koulibaly. Hala, ou tiens malo. Angata. Voilà ce que moi c'est que c'est bon. On crée ou fatoy, amagnachi, moi on va faire boire pour le temps de la dame, amagnachi de la mort machin. On est né, on a déjà sur la série comme la, Moussa Mara comme la même. Mois de février. Nous y trouvons Smaïla. Il a basé Bible. Parce qu'il y avait mis fort depuis 99. Allez, Smaïla avait trouvé un autre famille. Le conseil me dit, il est fait donc en 2013. 2013, on va se matin donc. CDRB. Un candidat est Mouhan Nani. Bachili est candidat Mouhan Nani 2013. Bourse du travail d'Ala. En Pékin, on a Akilata ou faux. Allez, sur la choix gagnée, on sait. Candidat. Voilà. Ko aras bati manga tugu politicien ko na to era politicien ko abaka base perdu. Mais allez Moussa Mara kele nye politicien de aya ka programme ki arasama ko mbe fe ka voter nye voter politique na kun votera allez Moussa Mara contenu fo na kun tugura c'est comme ro bojara ko sabula ay programme ji de voter nye na tura ale ko no te aras bati mate politicien yo do nga na tura sumala ko aka base be perdre nga na tura ale ko aka base be perdre ya che politicien ma parce que mayo de tasisa ko ke daluye ko ke aras bati la gauche ako tumini ko aras bati de bine o katumini domina aras bati video ke ko ka sumala si ka Moussa Mara jabi aras bati bora de ka jabi parce que Moussa Mara ko aras bati tumbe fe ko lu la gauche de ko aras bati ya ta de ke ko lu kirtige est-ce que akira tende ou ye muke se kumuru bo jara ka kuma kan do de bora groupe ko no abe ka yira ko aras bati ou ye sumana ta kasoro ulu ka programme de kanyi kasoro o ye galundo de tige arasa bora ko jabi o ka fukolu de bora ka yira ka foko o ka galo munu bora arasa ye olu de jabi mo be se ka mo critique te chugodi on est alaji mo be se ka mo la gosi chugodi arasa bora ka Moussa Mara jabi tu domina Moussa Mara jabi ratende kunjume Moussa Mara ye kuma do de fo ka to français kono arasa ye video sigi ka to mali kono ka jabi ka yira ka foko ayi alema sumala tate ako ko aras bati ye Moussa sumala siseta Moussa Mara de kuma fo ko aras bati ye Moussa sumala siseta kada ko ale ba do femi ba jukoro o ko so aras bati re video sigi ka jabi sampula ya sa lo no de ni yoronina me video kono konterido comme aras bati ye sumala siseta kumina ko do de ko ale ba do ko do de ba jukoro et comme aras bati ba fe ka mo manipuler ay aras bati ke manipulateur de sisa ale re aka papier ki aras bati makasoro ale re ba do fe mi ba jukoro mais katla ko papier ki ama o ko ale dale darasal ay danaya de boroto ay danaya baliya kuma de fo o ko so arasa re ya jabi u jabira doronde o de manduye ni u jabi doro bisinga fi ko ba ki nani o be ki buruja iko mi tonto be ka minge ko be ka nani o be ka buruja nga mo si ka video te jouer ni mo ka nani ni ne ka nani ko metan tonton ka bano bora be kumbe bona e sikatal o de ko sa be ka ti do mo fulani nyonga kele jo ay na fi mai de ite fereke o ka kele ka ba ni desera ibe bona e amo gede mo munu mi to fo ere asinko o de ke aka daluye karas bate interpellé ibe aras pati interpellé kuna kumi ni desera sider nyemo la France kono i jonde wole ko aka demzuno be ka nyo wole ni desera ibe aras ale ko nyini ngali ke wa ako viro kono ko nya bloqué
i ye maa min bolo kɛ i ka kuma da tigɛ a la i bɛ tila ka taa u ka video ta tuguni k'o jouer i ka video kɔnɔ k'o kɛ dalu ye dalu min b'a to i bɛ se ka Arazbati interpeller ko nanni bɛ ka kɛ réseau sanfɛ et pourtant ko Arazbati ka mɔgɔw de bɛ ka nanni kɛ a ka video dɔ kɔnɔ n ye o jaabi don min na ko Arazbati ko ni mɔgɔ n'i tugura ide fila kɔ ko ni sen fila n'i ma sabali i bɛ kɛ sira fila tagamabaga ye ko yɔrɔ bɛ wa a ko n'a sɔrɔ Arazbati y'o kuma fɔ ko Arazbati ye nkalon tigɛ o don ne y'a jaabi n ko bilahi tonton i ye kilo sɔrɔ ka Arazbati ka i tɛ sag'a kan o munna i tɛ sagi o kuma in kan e ye video fɔlɔ min kɛ ka jɛnɛ sogodogoni Dani de Paris ni u to Espagne kɔnɔ i ye video min supprimer i y'a supprimer mun na i hakili b'o don na walima i siranna walima i ye kalabanci ye walima i tɛ malo walima i tɛ halaladen ye ale de bɛna jɔ bi ko ale bɛ ka nani o de y'a ka dalu ye bi n bɛ ka nani nka mɔgɔ si tɔgɔ tɛ fɔ jɔn de ɲinalen o tigi tɔgɔ a vocalise CDR bɛ don wa Arasa kanubagaw don wa a vocalise n'i ye halaladen ye sani i ka taa mɔgɔw ka vocali ta sani i ka taa baro jara ka vocali ta o tuma na dalu de t'i bolo wa nka e bɛ ka nani a tigi ka kumakan jouer dɔrɔn n'a bɛ k'i nani dɛ walima a bɛ k'i fa nani dɛ k'i ba nani an b'a dɔn o yɔrɔ de la nka e bɛ k'an kɔni nani réseau sanfɛ e kɔni bɛ k'o kɛ i ko anw ye misiw ye anw ye sagaw ye e komi nani tɛ e fa ye lɛ de suruku o kuloni nani tɛ dɛ n bɛ ka segin i ka kuma de kan i komi nani tɛ dɔgɔyali tɛ e ba ye wulu suruku wulu c'est ete ni laga to ni kini ya kan fola ebele tellement que hala tɛ se ka hadamaden jaabi ni dalu ni prévu dadi bɛ jaabi ti yɛrɛ ɲininka i ka kɛ mais mun ka hadamaden jaabi dalu kɔntɛ dalu a tɛ se ko video bɛ kɔnɔ o fa nani o ye n ba nani i ni ala cɛ anw bɛ fa nani i tɛ bɔ na video ni mɔgɔ min y'i ba nani k'i fa nani e nana ka se de bɛ traité fa nani ba nani kɛ la e ye Arazbati kɛ nkalontigɛla ye diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a video bɛ yen i ye Arazbati interpellé ko la a man ka interpellé ko min na i panna CDR kunna CDR min sigilen bɛ Bamako kɔnɔ ka paw kunna ka t'i dulon Arasa la i komi Arasa de kan k'a bɛɛ ɲɛnabɔ et pourtant a bɛ mun kɛ dɛ kumaterekɛlaw a b'a fɛ k'olu de bagabaga e cɛ nin ye lagatɔ ye dɛ a ko Fatou Zahra ɲɛ b'i ka kumaterew la o tuma na e tɛ mɔgɔw ka video lajɛ e bɛ Fatou Zahra ka kumaterew ye yɔrɔ jumɛn o tuma na a b'u lajɛ de wo ni fɛn i sigilen bon ka video kɔnɔ mana kan fɔla ye a ko Fatou Zahra ko kana fɔ arrête de ko sabula ko olu bɛ ka fɛn min kɛ u ka commentaire kɔnɔ ko e t'a fɔ ko arrête a ko Malika famille mɔgɔw ta kɛ ale kɛlɛ ko mais CDR mɔgɔw de bɛ k'ale kɛlɛ a ko ale t'a dɔn ale ye fɛn min kɛ yɛrɛ ni lagatɔ in sigilen filɛ ko ale t'a dɔn a ye fɛn min kɛ n b'i ɲininka lagatɔ in sigilen filɛ anw fana ye mun k'i la i bɛ ka n traité ni wuluw ye i bɛ sin k'o fɔ mɔgɔw ye hadamadenw bɛ sin ka tigɛ an na ten e kɔni ma fɛn kɛ dɛ don min na e y'i ka video supprimer o tuma na i ye fɛn dɔ de kɛ wa ne yɛrɛ ka video kɔnɔ a commentaire bɛ yen e ko i tɛ mɔgɔw ka video a commentaire bɛ ne ka video kɔrɔ i ye kuma minnu fɔ ne ka video kɔrɔ i ma fɛn kɛ dɛ an kun bɛ ka kuma mun kan Malika o de ma diya ye
ko ale be aras bati ko aba fe ka ka dalu yelema I ko mi mo be ka ale kele yu kuinde ka galo ye galuti kafiri ye galuti ko ale tugulembe malika ne arasa ko de mandi mo ye ko sabula ale kanga sira kele neta hey laga to imiri se fula ide fula ne fana te soma ide kele arasta ka ideology kono fi fana ka so de masuno bi se njo klika billah laga to sigile vile aw masoma ayi esonoma obe edema obe depa hada madenga turni kele ras baj ne nyini ngali wolongula nyini ngali tani kele ko pose hali bi ma jabi tani kele arasa ka photo iya bila iya tamuna otmana iya bila kundu de kama wa iya tam kunju menega otmana muna ya to bila ka bo ita kono kalo kele kalo fula pourquoi iya tambi mogote mogo kele tende mogote mogo jabite ebi si ke ni kuma ina ne ira jena hada madombe dajuti ngolo kono ika video su video fugari ya video lashi ya video mana ka video jeni aka video jeni ya sansi sunguruba ya sansi fai be jeni aka fula bai be kamuso do musoko fo yoro te rezo sanvela ni ovo ite muso bunyade vai video be frale nyonga daga la to yele jini aka dikini dipe ala kanta mahada madenyi hada mademi be waso ni jini ya fana tonton ka wanu de fana ka waso ni jini ya bila halala din ko jini ya ka kanyide ka di kumba ke alisini kun faye tu mbaye tu so ni kalle mo dikia daga ni batara lemme anta mugo ay awanda akoni mo ntama anta tusa ana nyimenda na to ngida anta tusa mbaba anta tusa ngore anta tusa andiga kille tusa so ninga kanne nyani agana linganda natu agama linganda na hamu mbete moyoroka mera du bas kumaka bi boniro miye voilà aye kuma folo mi fu angala mi ne URD ni RPM farle ko ka bali mo la o ka mo to tunu mali wono wa ne kala ban tiate ne nen dumaniate ne so ifarate o ben dabara bate o ka bali mo la o ka bali awna wa bal maw voilà ay ni vona la ni e ay video mi ke karat pati la bus anga fulana fana la awni politique mo no nte John Kafsen John mon mari mali politique la bibenya balade majorité opposition on le veut que la démocratie correspond on le veut que la république ko c'est la majorité et c'est la majorité et l'opposition il faut obligatoirement une majorité obligatoirement une opposition dans une république c'est ça les principes de base de la démocratie maintenant la famille qu'au principe de base pendant les élections on le moque nous violer l'opposition et la majorité c'est le okoro élection ko kumate ako panda de élection mais anana arasata ko odlo élection la ja élection ko kumate ja kuma kunte élection ko kumay ja kuma fula ko kote ja fendo de kera oye kundo de okuindi mabe pour que ko la goside a déceler au dalu no miri no fere ay dlo bois de mine de la ay dlo irde ani RPM ka aliasi akanyi amani ni arsa ye fenfe fonina
ale be de ka détruire ale be de ka contraire ke c'est des opposants nous ni video min ke ka pour que u kana bi jain kono ambo fana la me ni video ko nyana pardon. Assalamu alaikum Ali Mankando lolo dali kele video kungurni lo ate chenyere video mono be karas bachire makono na ya tabulo ira doro na ya ka nasira ira na ya ka hakilna ira election min benake député kala fili min benake ani IRD ani RPM farale nyonga Baba Kamara Idris Kalafis Segu Tungara Arsa ene munono c'est-à-dire ka opposant nono o be ka arsa de ka avis makono no arsa ya ka avis di yeromina o go au contraire ke Ali Mankando lolo tani kele ko te seka kuma sisa en tant que no yo ba hakilna de sisa ne arsa farana na no kera kele nye ko ta yoro be kele ya ko kuma yoro be kele ya ko do ko so wuda di ava arsa kana ne arsa na ya ka avis di doro o go contraire ki e ko me oluye malu jola de jebe jole nyana Ali Mankando avec ele Baba Kamara ma fama ka video ke si je l'étais yo a famille de tout là a donné de tout là ou ta donné kala inteo kala indo ou fa musalla kala toy kala in a kunye de ko a donné mimbila hakili mimbila ani seveni mimbe nye mimbe o seveni kono ka nye bo o seveni kono de o de bara ras ba o ta do bara bi bolo na tukuni ni écoutez mi tawo contraire ke sigatala woli balido voilà ni kuma info ava bas ko manu ko boko arasa contraire mais allez video ke ko amanye katla ka abdou nyangi féliciter ka don ka video partager arasa ya ka avidi bas ko mama miri ko ale yo kuma info do ko IRD ko ani RPM ka be franyo ka ko ma be bas ko mam I ofi arasa be rojme abet le bifewa abe korojme deve ako munkani nako ala manyi mbafo ko kirade kanyi nako silamiya mbafo ko kerekenya ubo otagolinde ka fobi ani kinye fola otekelenye ani malo jola otekelenye ube singo video damine ke mali tola ni dona video kono arasa to debe mbete mo yoroka ale na be mbolo anga ni fana la aw ni politique mo no nte John ka sen John ani te parlo internet ok nani Segu Tungara débat ke États-Unis ngona no ale ba wuli ka job ba unda mana kan fo ba wala anta radio sur anta débat ke il n'a pu rien dire a masakari ko kene fo parce qu'il ne connaît même pas la capacité de son armée. Il ne connaît même pas la taille. Avec comment Segu Tungara de ka bi avec Segu Tungara mi bo bara nemu nyebe jole na bas kuma kelin de be comment Segu Tungara hal armée atado angalam l'effectif réel de son armée atado il est quelqu'un qui a ou tike ba don frère ere mo mi e ga armée ka quelqu'un na to do e ga armée mo jula mo to dado hein et ta armée budget dado cela crier ni France bula mali ko ben kali masala wallahi ibn daga do kulba Allahu akbar bi o mo gelen de ko France kata otuma na makuma fula fode wal madda fula bal wal mate fendo amana ke ni fenfe ya ale ni horonya manka ginya kono kuma yorote ale bolo ginya kono ale be kisika dignité kuma fara zay ale yere ko fenfe manya be ko de ke bi ay fenfe fo abe ko contraire ke
Anga la méthode. Mali sorasi no Mali armée no désorganisé te djégono armée ni yera signo choué ka uruka ka sorasu ka primo choué abuta mufo hein et puis wo créer ko ma fo France kata on ma France kata wo mun no fait on tara ate ta glanflo au lieu qu'un démarrage ba fait un ba démarrage ni kala kasira eta nyana ma do kasira mo nyana ma do nga jamana kuna président nyana ma sigi ka ministre nyana ma blanc kuna ha kasira so basu nyana ma recruter kasira mboni tinga kuna auto are abe kele saboter doron voilà, ça veut dire qu'il allait rebelle ka saboter, ça veut dire qu'il allait rete ka tinyefo, ça veut dire qu'il allait retardo, ça veut dire que awa abeka yeretuko ka tinye. Anga rasa de maka président nyuma nyini. Masa kabako abarika basi koma abarika. Niebe gule nyana billah. Ninde bora karas bati ka traité français ndo ay wori mine ay sanu mine ka singa ke français. Allez réunir comment il faut amal allez maquer français allez réunir comment il faut allez masara allez maquer mali jafalaye ulubi arasa ka hakilna deke ka ke ina fo ay mali de jafa kasura ka mirido kasuro aka proposition do jamana kono en tant que simple citoyen akanga fendo de fo en tant que haramade pour que uka ka hakilna contredire ulubi singa fo de ko ay wori mine et comme nous to goye femi kaka kato grando je savais niebe jole yena ka publier quoi ka ay wori do mine ko modo de yasara de domina to gra hier de ko aw de yasara ngo halu temolo yade horon keneka dalu keneka amara batili fana bora ko piezi de daronye niebe jole yena ko piezi kanani daluye kanani prévuye kanani horonya kanye kadi mogomade utofude ube dalu ke de ko ay mali jam est-ce que o de forawa arsa yo mufo ibo nyini ani alebe ka mali jafali mifo ute kele nyere ute nyonta ere ko arsa yo wori mini jonde wori jama donjume otumana ebe singa bo kalama ki to Espagne ko Amerique New York isigile klika ika salon ko imso ni jini ko fo jeni aka fo la ko arsa yo wori mini galon fi ka friye galonti Kenya arsa traité ni mobe baneni kela kadine kateme galon digilaka ni ne banane réseau sanfé mbi la jenti jabire nga nununde kanga jabi réseau sanfé makanga jabi ni nundo Idriss fana bora ko ay beka nyefo ay ci jene kuma kadi ni jenyesa surtout c'est der kunga ko danite ye nyefo nga kafri de nyefo galon digela de nyefo ani nyefo la rete kelenya ani nyere kelenya nga mbefe kamofo kuna dani fere nyini dalulu o fere o togola Idriss Martinez Konipo ay video mike kinyedo nga galon tigela de kinyefo ali mankando kunkele parce que akala nyini ntikele mbala akala nyini ye kunkele de kuna dani dondo fere kuna dani dondo ikomin tumbeka deme ayenkele bi ni dani boraka video sika ka nyi dongoro aba kunada ne yideme ne kunyi shuteni jine galon sirela ne bora kafo kiye ete ne horonde ne zilamede ikume ay minke jene soto ko ka wuli ka bo itali kono ka tukele fu ka jamana na ka tlaka yere ke victime ye ko jene soto ko bagara le made ko dalu ka ba ko do wa ofere de ni edi yafo e mafo galondo iya fo yere de no toro ere de e kumanga kuma yen toro de
b'i da don jinɛya kuma in na cogo di Baba Kamara bɔra ka nkalon siri aratibati la i tɛ bɔ k'o fana nkalontigiya n'i y'i fa den ye n'i bɛ tiɲɛ fɔ halala den sunguruba denya ka fɔ la e bɛ tiɲɛ fɔ ni ala cɛ e bɛ tiɲɛ fɔ ko Dani kunkolo ma bɔ Baba Kamara bɔra ni fɛn min ye Arasa kunkolo bɔra n'i ye halala den ye n'i fa den ye ne bɛ tiɲɛ fɔ Buba fana bɔra ka Arasa ka photo bila fɛn dɔ kɔrɔ k'o publier e Idrisi de y'o publier ka tila ka Baba Kamara soutenir k'a confirmer fo bi a video ma ye Arasa kunkolo ma ye photo ko transférer ka vocali transférer ko bila fɛn kɔrɔ e Idrisi y'o confirmer mun de ye jinɛya diya aw ye nin cogo in na dɛ fɛn min bɛ ka n tɔɔrɔ yɛrɛ jinɛya kan fɔla yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko n bɛ ka tiɲɛ de fɔ wa est-ce que nin ye tiɲɛ ye fɛn min ye maloyala ko ye i b'a nkalon don yɔrɔ jumɛn n'i ko Dani tɛ mɔgɔ min bɔra n'a ye i bɛ o tigilamɔgɔ fana ka nkalon d'a ma a bɛ fɔ o de ma ko i ye tiɲɛ fɔ dɔn jɔn de bɔra n'a ye Malika famille o tuma na u ye nkalon tigɛ ka d'a la i kan k'o fana fara a kan i bɛ don o yɔrɔ de la k'a fɔ ko turunin kɛlɛ i ye fɛn min fɔ i b'a fɛ ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn tonton fana ye o kuma in de ta pour que mɔgɔ minnu bɔra n'a ye dɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye i komi a dusukun jɛlen don mais ka sɔrɔ kafiriya jahanama sigilen b'a dusukolo la ka ɲɛsin diɲɛ ma n ye Dani d'a ma a b'a sogo ɲimi de bilahi ko Dani tɛ dɛ i komi a dusukun jɛlen don n y'a ye ɲɛlɛ la n ko cɛ in dusukun jɛlen don ko kafiri ye tiɲɛ fɔ nka bilahi ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye a ko Dani tɛ dɛ ko Dani b'a fɛ k'a yɛrɛ pour que Dani a ye victime ye dɛ a tilara ko utiliser de ka Dani sapoter n'o ye tuguni kafiri i bɛ kafiriya ye o yɔrɔ de la pour que a ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye nin kɛ u man k'a kɛ pour que a ka yira mɔgɔ minnu bɔra n'a ye o ye nkalon de tigɛ k'a da o balima la a t'o fɔ dɛ n'i ko tiɲɛ tɛ mɔgɔ min ye nkalon tigɛ i b'o tigi fana tɔgɔ fɔ mais a panna o kɔnɔ pour que i panna o kɔnɔ o tun ka tila k'o kɛ ka Dani sapoter tuguni ko ale bɛ ka Arasa de dɛmɛ k'i bɛ Arasa dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ Arasa dɛmɛ ko n b'u kolo ɲimi Arasa n b'i dɛmɛ dɛ nka mɔgɔ minnu fana b'i dɛmɛ n b'o bali u k'i den fa ko mɔgɔw bɛ k'ale kɛlɛ k'u minɛ ko ale yɛrɛ t'a dɔn ko ale tugulen bɛ Malika famille ko mɔgɔ minnu bɛ k'ale kɛlɛ ko o kun in de kama a bɛ sin ka ne ka naneni a bɛ sin k'o kɛ CDR ye tɛ CDR video manu a bɛ sin k'olu ka naneni kɛ ka Arasabati interpellé e cɛ nin ye fo ka diɲɛ ye sa nin ye lafiya dan ye bilahi nin ye lafiya dan ye bilahi hali ne bebedeni tɛ nin kɛ bilahi kana danga ne nana dɛ ne tɛ hali CDR wele kuma tɛ Arasa ma e cɛ nin ye lafiya dan ye nin cɛkɔrɔba in de bɛ kule la ale bolo cɛkɔrɔba de bɛ kule la diɲɛ don o don nin kule kan ɲi bilahi i bɛ bɔ sɛri n bɛ bɔ video kɔnɔ ni yɔrɔ jumɛn n ye video daminɛ ni yɔrɔ min ye a y'a di solo tamani ma a ka nin dabila ka bɔ n da la parce que maa bonya ta o ye maa ye maa min n'a y'a yɛrɛ bonya ale tɛ fara kira kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la o selen sira caman tɛmɛ ka sake ka taa so ayi i da de o ye ko dɔ de ye i bɛ kuma dɔ min na o fana bɛ ko dɔ de ye i ka kuma a falen la walima a ma falen o fana bɛ do hadamaden ka kuma kana y'i dogo k'an kɛlɛ sa bɔ k'an fa nani o ka di n ye ka tɛmɛ ka na jɔ réseau sanfɛ k'i bɛ n kolo ɲimi ka dogo k'an kolo ɲimi ali t'o fɛ n fa nani directement ka n'i fa nani kana na n kolo ɲimi i dogo lɛ ka t'i dogo i ka tamani kɔnɔ o man di n ye ali man kan dɔn lolo ta ni kɛlɛ wallahu tous rastafari ala ka sini kɛnɛ d'aw bɛɛ lajɛlen ma rasta senior ala ka sini kɛnɛ di ma Basir Tambado Momodi Momo Seko Sako Asmao Bagayago ala ka sini kɛnɛ di ma
asmao bagayego dani de pare jene sogodogo bata Jason Toroski rastaka warabba liyo adama de ina fade kodo bala irar arsa e fenke ama fenke ni sederi e barake un nembe degere u dabe gere ay doni ke sa mabi sedeke ni seke adama dumbi do inika horonya ke walete dogo jinya kono arsa be comparer Thomas Sankara de la mais ka président ani simple citoyen ko comparer nyona iti renye ngani yifande kala fisi fana de boki arsa ni président ou be ko de comparer arsa te soutanuna e bende servo e ka doke soutanuna révolutionnaire Bien dongo de révolutionnaire croix de Boubolo. Aute, Salifou Keita soutenu. Francier, ou café Ndialade. Ou tala parataze. Ou tala soutenu. Salifou Keita kira guidi dondo de. Tile fula tile sava, ou yo fana blade. Moussa Diara. Ou révolutionnaire, ou fana bimi. Ben Farajara, Ben Jara fana kera révolutionnaire tile saba oya kungloke Thomas Sankara ni Soni Mandela tile saba révolutionnaire no chou révolutionnaire no et non te malosa non c'est pas osé. Merci beaucoup Moussa Maraga à la casine qui l'a dit moi Salim Mak, la maga Fofana. Ala ka sini ka mbe bo video kono ala ka here kambe. C'est bon boy. David peut pas suivre hier là, il faut que ça vive vraiment. Ala ka sini kina dama. Sonné itoyelem. Sonné. Rasbad. Nsigile mbi hakili kono. Mama liba. Hakili mangalo. Ngakuma kanye selembe hakili dema. Ngakuma kanye selembe duzo kono de la. Madara saja. Lolo dani kene. Ngakuma kanye selembe duzo kono de la. Fatuma Zahara. Asma bagayego. Dede pari jene sogodo. Liyo di liyo. Mamadou Kebe. Muyaka. Abubakar. Jokoto. Tarawale Seko. Seko Sako. Alika Bolivia. Fantasa. Fatuma Kuyate. Maliba. Mbega buretora kono bana bana. Mbeji kono mino bana. Basir tamala. Ni kalle mendo dike. Ni kalle mendo kora. Lasana. Torbas vidila. Ambeji gine kono komo bana. Rossi bambolo marafatu ngolo. Ambe okoliso kono dunia komo bana. Adama de ya miri de. Adama
Madinya ye ke wale de ba Madina tato ala ka tini gina konare ala ka tini gina diga watara sak Umar Jallo ali ka foli bi ni faso jo ada madi kata bolo ani ka ke wale ada madi yo tourner ngelende ni mo odo be ke dum bagala fili ni ko no binta injagite ni ba obela au foka wali mando ya Allahumma Seigneur président ay ke sa ko sa ko wala isa ma ko be président na président mi be seigneur defa ma ko be président na président mi be rasa defa e ko mi se ko sa ko soni ka deme Feita Ibrahim Isa Dauda Ijara Merci Jawara Rama Merci.